जय श्री कृष्ण। तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिंपल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनाववानुं छे टींडोळा बटेकानुं शाक। तो सौथी पहेला अहीं टींडोळा अने बटेकाने मैं सुधारीने तैयार करी लीधा छे। हवे शाक बनाववानुं शरू करीए। तो सौथी पहेला अहीं मैं बर्तन लई लीधुं छे। हवे तेमां 4 मोटी चमची जेटलुं आपणे तेल लई लेशुं। त्यार पछी तेमां 1 चमची राई, अर्धी चमची हळदर, अर्धी चमची हींग અને ત્યાર પછી આપણે તેમાં ટીંડોળા છે તે એડ કરી દઈશું। ટીંડોળા થોડીક વાર પાકી જાય ત્યાર પછી તેમાં આપણે બટેકા એડ કરી દઈશું। આપણે આ શાક વરાળે જ પકાવવાનું છે। હવે આપણે ડીશ ઉપર પાણી નાખીને આપણે રાખી દઈશું એકદમ લો ફ્લેમ પર। હવે હલાવી લેશું। तो टींडोळा बटेकानुं शाक छे ते बनीने तैयार थई गयुं छे। जो तमने अमारी रेसिपी गमे तो चेनल ने सब्सक्राइब करजो। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।